I'm going on. ଭାକୁର ନା କଣ? ଭାକୁର ଲମ୍ବା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ସେଟା ସେଇ ମେସିନ୍ ଏଇଟା ବି ରହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ସାଇଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ସାଇଜ ଏଇଟା ମୋଟା ଥିବ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ଏକଦମ ମିଶା ହେଲା। କୋଡ଼ିଏ କିଲୋ କ୍ଲିୟର ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପଚାଶ କିଲୋ 300 ପାଞ୍ଚଟା ରହି ଅଛି। ମୁଁ 3 ଦିନ ଯାହା ଭୋଜିରେ ମୁଁ ଏନି ଟାଇମ୍ ମାଛ ଛୋଟ ମିଳିଲାନି। କେତେ କିଲୋ କହିଲୁ? ଦେଖି ଗଲୁ ପେଟି ବାହାର କରିବୁ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଥା ହବ ଏଇଟା ସରିଗଲେ ଗଲା ସରିଲା। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here
आमर अलग फेज आम ये घरटा भाई मोटर घांटिया देखो मच्छ आम ए लास्ट खाऊ सब खाऊ ये खाई सारू आज वीडियो ये थी जदि वीडियोटा भल लगे तो लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करियो कौन बाय बाय।